हमर बड़ा है गला चुंगुड़ी बिरयानी चिकन तरकारी गले खाई जो कुआडे जाउछ आमे चलु कुमार दोस्त हेलो हाय नमस्कार सामान सब सुभाग तरफ के से आपण समस्त बहुत पहले के आमे भले रहते आपण ऑर्डर फ्रेश आपण आज शुक्रवार तो दीर्घ 9 वर्ष पर आमे जाउछु कुमार वर्ष ये मझे थरे देवते जाइतिला आ पुनी ता पुतरा जोर देह खराब थिला से जाइति देखा आसी संध्या जाइकी माने 5टा जाइकी 7टा 8टा बेलू से आसीथिला आ मु बहुत दूर तो से कुमार वर्ष 9 वर्ष पड़े जाऊँगी से नानी हेरिका एत बाध्य कले आज डाकिंट तो जाऊँ जा ब्लॉग बनवा नानी घर ब्लॉग तो आम भिडियो पूरा एमती था भल लगे लाइक शेयर कमेंट करूँ जो मैंने आसली सब्सक्राइब करूँ आखे बेल बटन टा क्लिक कर दिखाँ जो नुआ नुआ भिडियो आसला आप नोटिफिकेशन आसीज चलते डेरी है बाहर गाड़ी बाइक रे जीवु ना आ देखिया बाहर भी गाड़ी धरिके माने सब ये भी चाची स्पेशल साड़ी पिंडिया मो पाखु तो साड़ी पिंडिया देकी मु चाहली से जीबो ए मो चप्पल टा केन देखा होची कहबे एटा 100 टंका चप्पल टा हम कॉलोनी के चप्पल आछला मु आछि आ हम कबिरा ये 100 200 ये असला साड़ी हां ये असला साड़ी पिंडिया चप्पल भी जोला कमी आसले जिबुटी बिना गेट टा छाड़ी पिंडी मु जिबी चिकी दी चलो पकेगी तू है चलो पकेगी रखी दी था कि बैग रखी दी था नहीं चलो दी चलो एटा रखी दा ओइदा गला बबीर नानी घर चल हाँ गाड़ी उठे दे चल आ जाओ आसीगले कुणिया नानी तो बेस किसी लगे ना ये पूरा गेंडु फुल भक्ति थाए ना ये माँ यहीटा खाया झुडुंग केते बढ़िया झुडुंग कसी झुडुंग नानी खाइए दिले हम तो झुडुंग खाई टमाटो तो सब शीत दिन बबी तू मीठा खाइब ना बड़ा खाइब ना खोलुनु आम हालुनी हे तुम खाईदेलु आम माँ सतरे नानी होटा पूरा कर दीच ना नहीं इन्वर्टर तो कौटी तुम भोजी हो देखी हाँ नानी मुंडिया अच्छी नाना नमस्कार मुंडिया मार हाँ 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 बुढ़ा देदा कौटी भोजी हो मत कहलु आगे
कुआडे गला हाँ हिरो लट्टी चोक पाई देलु देलु मते दे मते दे से आसिया सब देखे सारे ना कुआडे गला से मालू एटा गोटे रूम की ओहो ओहो ए कौन भोजी है देखेलु कौन हमरा भोजी है है रे कौन भोजी माँ लो केते रखी बेड रे पकेला हाउ तुम नहीं बाबे तो पैक कलु नबा हमको दे दे गोटा गोटा ए पायल भी दे दे ये मोर देख आउ सब रखे कौन सकाल उठिकी लगिच सरीगलानी तमें तो भोर सरी जाइथिबो कौन हेइछि स्पेशल देखिनु हां देखुनु बासना तो डांडू को कम फुजी वाओ बिरयानी फ्रॉम बिरयानी हां एटा एटा चिकन करी पुपुल मिस कला बढ़िया बढ़िया बासना देला कचम्बर हेनी करिया सब रेडी कर देछु किछि नाही अरे बाबा रे से सैया कहूछ हमर भोजी हेछि हाँ दही बड़ी आउरी पानी पानी बड़ी खाइला बेलू रेडी हम ना भाउज आमर ये तो कहीं देखी ना मुझे आम ट्विंकल के देखी ना ना मुझे आसली तार स्वाद आसी नहीं से बास आसनी भट्ट लगी तमर भी करेन्ट नहीं ना आस नाई मो कल खाया बिरयानी जो खाई मजा लगे आमर एने भोजी हम सानू तू खाई पटी खरा लो माँ हूँ ये डेक्ची कड़े सब धरिकी आसला माने इन्वर्टर टा अच्छी बेली केते काम दउची देखिलु से टिके एपट सेपट हम खरा बहुत हेलानी परा बहुत हेलानी खरा से पकेच गोटे तरकारी में गरम करथिलु गोटे साइड हाँ पीस जिया जाक कौन कचम्बर रेडी कंचा लगा नहीं था हमर बड़ा है गला चुंगुड़ी बिरयानी चिकन तरकारी कचम्बर गले खाई लागू झील ठीक अच्छे से मन भर डर थे कौन हम मामा आसुचंदी तो समस्त आसुचंदी तो समस्त एंती बुल्ले बुल्ले ने वीडियो हैला बिरयानी करे बढ़िया रहउछ मेन बाय ट्विंकल माने नानी को बहू हमर भाउज सान हो या हम नानी हम पीसी ना के अलण है तरकारी में तुम टेस्ट कर बिरयानी केमते लागिला माने प्रति बाइट रे पूरा आसुची मजा बढ़िया है प्रति बाइट रे मजा भल है सब दिन शाशु को डाकिबे आस आस आर वर्ष कहले खाली खरा होची जाई होबनी शीत
ଦିନ ବାହାଘର ଆସିଲାକୁ ପୁଣି ଖରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଗରମ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେଇକି କରିଥାନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ଖରା ଦିନ ବି ଖାଇଥିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଖାଲି ଲାଗିବ ଯେତେ ତମେ କଣ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇଲ? ଶୋଇପଡ ଯିବାନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇ ପିଆ ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ତାପରେ। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁ ତମ ଥରେ ପଳେଇବ ତୁ ହଇରାଣ ହବୁ ନା ମୁଁ ହଇରାଣ ଜମା ଆଉ ହେବିନି। ନାନୀ ହଇରାଣ ଲାଗିନି ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ମୋର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ରୁଟି ହବ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହବ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଅଛି କି ଆଉ ହଁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଅଛି ପୁଣି ରୁଟି ଫୁଟି କରିଦେଲେ ଆରାମ। ସାନୁ 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 କଣ କରୁଛୁ? ସାନୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇଥିରେ ତୁ ପାପାକୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଦେବି ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ। ଖାଲି ହେଇଯିବ ଭାଇ ସାନୁ ପାପାକୁ ଦେଖେଇଦେ ଭିଡିଓ ପାପାକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ପାପାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ସାନୁ ଦେଖ ମିଲୁ ଦେଖେ ତ ସେ ମୋର ଭିଡିଓ କଲାଣି ପରା। ଖାଇକି ଆମେ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ନାଦିକି ଖାଇଦେଲୁ ବିରିୟାନୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିରିୟାନୀକୁ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ଝୋଳ ତାପରେ ସାଲାଡ। ଉପରକୁ ବବିତା ନାନୀ ଘର ଗାଁ ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ନାନୀ ଘର ବାରି ନା ତମ ବାରି। ଏସବୁ ପିସା ଲଗେଇଥିବେ ପିଆଜ ଲାଗିছিল ପିଆଜ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଫୁଲ ଏ ରାନୁ ଗୀତରେ କରିବା ଚାଲେ ଭଗବାନ। ଏଇଭର ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ନାନୀ ଲଗେଇଥିବ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ଏଇଠି ଲଗେଇଥିଲା। ଅଗଣାରେ କେତେ ଗଛ ଅଛି ବା? ଅଛି ଛୋଟ ନେଇଯିବି ନା। ହଳଦିଆ ନେବ ହଳଦିଆ ଏଥିରେ ହଳଦିଆ ହେଇଛି କେତେ? ଗଛ ନାଇଁ ଡାଳ ନବାକୁ ନେବ ନା ମାନେ ଲଗେଇଲେ ହବଟି। ହଁ ନାନୀ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଫୁଲ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଫୁଲ ଏଇଟା କେଜାଣି। ଏଇଟା କି ଫୁଲ? ଆମ୍ବକଷିଆ ଫୁଲ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ହଳଦିଆ ସେଠି ସୋରିଷ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ପିଆଜ ଗଛ ହେଇଛି କି ଯେ ମନ୍ଦାର ଭର୍ତ୍ତି। ହଁ ଏଇ ଧଳା ଫୁଲ ଲଗେଇବି। ଏଇ ଟିକି ଟିକି ଫୁଲ ନାନୀ ସେ କହିଲା ପୁଳାଇ ଲଗେଇ। ହଉ କୋଉ ମଞ୍ଜି? ଏ ହରଗୌରା ମଞ୍ଜି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସକାଳୁ ପଳେଇଲା ନା ମଞ୍ଜିଟା। ଏଇ ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ସବୁବେଳେ ହବ। ହଁ ନାନୀ ଏ ପିଆଜ ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ବରା ପକୁଡି ପିଆଜ କରୁନି ହବ ଯେ ସେ ପୁରା ହେଲାନି ଏ ବର୍ଷ ପାଚି ପାଚି ଯାଉଛି ଆଉ ପିଆଜ ଯୋଉ ମରି ମରି ଯାଉଛି ପୋଡି ପୋଡି ଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ନେଇକି ଚକୁଳି ପିଠା ଇଏ ବର୍ଷ ହେଲାନି ପୋଡି ପୋଡି ଯାଉଛି। ପିସା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ବା ଏ ବର୍ଷ ବଉଳ ଆସିନି ବା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଝିଅ ସେଇଟା ବଢିଆ। ମତେ ମାଇଲାଣି
ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଏ। ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯିବା ଆଲୋ ହେ ପଳେଇଲା ଆମର ତ କେତେ ପ୍ଲାନିଂ ପାଣି ଫାଟିଗଲା ଆଉ ନାନୀ କୁଆଡେ ଗଲା ଖାଇବା ତ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗେଇଲୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା ଆଉ କଣ କହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଏତେ ଆସିବୁ ଯେ ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବୁ ତଡ଼ିବୁ ତୁ ବବି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ କହିଲା ନାନୀ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ତୁ ବିରିୟାନୀ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗେଇଲୁ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିବି ଏ ମାଲ ମୋ ଚଷମାଟା ହଉ ପିସା ଆସୁଛୁ ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି କାଇଁ ବେକାର ହଇରାଣ ଅଳ୍ପୀ ଖରା ଦିନେ କିଏ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲା ହେଲା ବେଳକୁ ନାନୀ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନିବା ଆସୁଛୁ ନାଇଁ ହଁ ସେ ବଡ ହେଲେ ମନକୁ କରିବନି